Kitabu ambacho tumesoma ni cha Mwanzo, sura yake ya 9. Na tulikamata mstari wa 12 mpaka mstari wake wa 15. Mpatie mic ndugu Musa tusomee hapo. Karibu nabii. Bwana akasema, hii hapa ni alama ambao nimesimika katikati yangu na ninyi na wote walio hai, pour les générations à toujours, kwa vizazi hata vizazi. Je plaçais mon arc dans la nuit et il s'est... Nitaweka njoo ile Mnara. haiko munara, mtiri gongo. Je plaçais mon arc dans la nuit. Yes. Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Itaonesha alama kati yangu na ulimwengu. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, Ndio. l'arc paraîtra dans la nuit. Ndio. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus en déluge pour détruire toute chair. Amen. Amen. Tunaweza kaa. Nilianza kuonesha rangi hizi za ile arc-en-ciel jana, na nikapata fasi ya kuonesha jinsi bustani Mungu ameyamishia juu. Kile kitu ambacho Adamu amepoteza, Eva alikuwa mlango mchafu kwa maisha ya Adamu, lakini Noa akafanikiwa kukipata. Rangi ya kwanza ambao tumekutana mbustani Eden ni ile wanasema Waswahili rangi ya njano au rangi ya dhahabu, ou la couleur jaune. Tumeiona kwenye mto wa Avila na mto wa Furati. Biblia inatuonesha kwamba dhahabu yenye ilikuwa ndani ya bustani ya Eden ilikuwa safi tena zaidi. Alafu Mungu anayeonesha arc-en-ciel. Kwa sababu nilisema Mungu wa mbinguni hawezi kuleta kitu kenye hakina maana. Langaje ya Mungu iko kode. Kuelewa usemi wa Mungu unatakiwa kuwa mtu wa kiroho. Ukiendelea tu kukamata Mungu gisi ulizoea kwa kile kisomo chako, unaweza fikiri Mungu hakujui. Kumbe Mungu anaongeaka na wewe lakini hauna nguvu ya kusikia. Niambie kama haujui kinachoendeka kuhusu Mungu. Kisha Mungu akuoneshe arc-en-ciel, akuoneshe hii itakuwa alama, utaelewa kitu gani? Ndio maana tulisema hivi, ni vigumu sana kuelewa kauli ya Mungu wakati haukae chini ya miguu ya mtu aliyekutangulia. Kwa maana mara mingi sana Mungu anakuyaka msauti ya mzazi kuongea na wewe. Nakumbuka nilipowafundisha kuhusu Samuel, Mungu anamuita ndani ya hekalu, Samuel, lakini anakimbilia kwa baba. Anasema, mzee unaniita? Swali yangu ni hii, kwa nini akimbilie kule kwa baba? Wakati ambapo baba analala, baba anasinzia, lakini sauti inasema Samuel. Na ukisoma Biblia, Mungu alikuwa ameshamwacha kuhani Eli, lakini anaenda kwa baba, anasema unaniita? Nikakupea ufunuo wa kusema ile siku Mungu akuongea kama simba wa kabila la Yuda, lakini alikia na sauti ya baba. Kege kinafanya Samueli anaenda kwa baba yake ni kwa sababu sauti yenye Mungu aliongea nayo ni sauti ya kuhani, na akajua huu ni mzazi.
Manake mtu yoyote mwenye anaweza sikia sauti ya Baba atakuwa anasikia Mungu bila kujua, na mtu yoyote ambaye anaweza shindwa kuisikia atakuwa na asi na maisha yake yanaharibika. Kuna mtu yuko hapa aseme amen. Alafu ukisoma Biblia inasema Bwana akasema nitaetablir, nitasimika agano yangu pamoja na wewe, na hii itakuwa alama. Jana nikaanza somo nyipya inasema vitu ambavyo vitafuata baada ya kukua etabli. Bado mko katika masomo na muyafikia etablissement. Siku etablissement itafanyika hapa, Goma itatikisika. Ile nakuambia vizuri. Kama kuna kulogo lilogwaka utaachiliwa tu na utakuwa huru. Kile kenye kishaka tala kuendeka baada ya ile etablissement utaona wazi. Alafu hii wiki nikaona nianze kukuonesha nini zinafuata mtu akikuwa etabli, au niseme faida gani yenye etablissement inaletaka kwa maisha ya mtu. Jana nikazungumza kuhusu kibali, tukafasiria mingi kuhusu ile yellow color, na nikaanza kukupatia mistari mingi sana kuhusu neno kibali. Na pale bado nipo, na kesho na siku ya 4 ili nione nani Mungu atampa kibali. Kibali ni nini? Kibali ni nguvu za kukubaliwa pasipo kutumia nguvu nyingi. Tafsiri ya kwanza ya kibali, yaani unakubaliwa na hautumii kabisa nguvu nyingi. Usizani kwa kutumia nguvu sana unaweza kukubaliwa. Bwana akikupa kibali kenye wengine walisumbuka miaka, unakipata kwa sekunde. Kwa sababu baada ya kupata kibali kuna tendo ya kushukuru Mungu. Na maana ya kushukuru Mungu ni nini? Ni kuona unapewa venye haukustahili, alafu unakuja kusema nimekubaliwa. Hii inaweza kufanya ukubaliwe na mtu mwenye haiko wa jamaa, na anaweza kuwa anazoeaka hata maadui zako, lakini habamuwezake kutosha mroho yake. Hakuna effort yenye ulifanya, lakini Mungu anasema atakubaliwa. Kwa tafsiri nzuri, kibali ni kushurutishwa kwa kimungu. Mungu anashurutisha, anasema hivi, watu waitike wala wakatae watakuitika. Manake ni shurti. C'est une obligation. C'est un commandement. Bwana yepeke ndio anasema huyu anakubaliwa. Tumavita twa chini chini hatuwezi kosa. Bwana akisema anakupa kibali, aitikaki watu ya laana wakuitiki. Aitikaki. Kwa sababu Bwana anajua wakimuitika ile laana inaweza toka haraka haraka. Yepeke anatia mwao roho ya makonfli na wewe, juu asifanikiwe. Nakumbuka alipotawala Daudi, kuko watu mwa wenye alikatala Daudi, na maandiko nasema ni walemavu. Wakasema hatuitika hata kuwa mfalme. Bakawasa alikuwa na malojiki, kumbe ni hii shurti. Mtu wa kibali haitiki wake na watu ya mikoshi, watu wenye bana vya kumupa. Unaweza unachukiliwa na watu wenye bana mwanzo na bana mwisho, alafu Mungu unisaidie wanipende. Mungu anasema usiombe vile. Abata kupenda. Kwa sababu hata wanakupenda ni stress tu. Niko naeleweka hapa? Kwa hiyo wakati fulani usikuwa unafikiria mu maisha yako kama kuchukiliwa yote ni mikoshi. Kuna wengine ni matokeo ya kibali. Ndio inaweza fanya bibi ya Potifari ya kufukuze na kusingizie uongo,
Kumbe yuko nafungula mlango kwa mfalme Farao. Kisha unakuja kusema alikuwa na sheria. Jana nilisema mtu mwenye hana kibali laana na mpaka sheria kwenye hana nayo. Juu imkunje maisha yake yote. Mtu mmoja aseme amen. Kushuhudiwa na Mungu, kutendewa na Mungu, au Bwana akunenee, Mungu akusemee neno, haiwezi kuzimishwa na maneno ya wanadamu. Yesu iko anabatiziwa, Yohana Mbatizaji amemtangulia, lakini saa Yesu anaingia mumai, Biblia inasema mbingu inapasuka. Mungu anasema huyu ndiye mwanangu, huyu mpendwa. Tena anaongeza anasema mumusikilize. Nani mwenye Mungu ashatemwanye hivi? Huyu ndiye mwana wangu mpendwa, napendezwa naye. Ninyi Israeli. Manake Mungu anaregle audition ya Israeli, audition ya humanite, anatia kukinywa ya Yesu. Huyu ndiye mwana wangu mpendwa, mimi napendezwa naye, msikilize. Kukua mwana haiko shida, lakini kupendwa. Na kama uko baba usitikaki basikilize kila mwana, maisha inaharibika yako. Kiona tu mwana ni mkaramusi, baki musikiliza, anakrea rebellion. Hii njoo alifanya ule Adonia, hii njoo alifanya Absalom. Mwana anayeweza kusikilizwa ni mwana mpendwa, tena napendezwa naye. Mungu anayua niko siri naye, akisimama pale atasema muavantage yangu. Na Yesu ni Mungu, lakini vyote wenye alikuwa anasema hakuna chochote nimejipatia mwenyewe, vyote nimepata kwa Baba. Unasikia mwana mpendwa? Mwana yangu akipanda kwa madhabahu, Mungu wangu. Basi kuna badanganya hapa. Tuko na Mungu shie bote, sema amen. Na ile rebellion inaingia kwa mama mwefu mkanisa. Kwa sababu mwana mdanganyifu anapendaka apate heritage na mzazi ya kingali. Wakati wanasema huyu ndiye mpendwa, msikilizeni. Huyu mumsikilize. Acha nikuoneshe kitu kilitokea. Yesu hakusoma teolojia. Yesu hakufanya loi mosaiki. Yesu hakwenda kwa maternelle. Yesu hayuwe primaire, hayuwe secondaire, hayuwe humanite. Meni mwalimu. Haiko kaoneo hii. Ana mwalimu mwambiaka, oh Yesu unaona hapa njoo kwenda. Ye pekee mwalimu. Atasomaje neno na enjo neno? Sasa inafika wakati yenye anaanza pita, iko anahubiri miji na vijiji. Anaweka mkono juu ya wagonjwa wanapona, watu 10 wanamfuata. Anasaidia watu kwa neno, 500 wanamfuata. Kisha kote kwenye Yesu alikuwa anapita, il y avait une foule derrière lui. Masinagogi na masehebu zilikuwa nafanya contre campagne. Njoo vile msimusikilize, mwenye ataenda kule atatengwa. Mbanaongea nyuma, juu Mungu alishaongea siku ya ubatizo. Huyu ndiye mwanangu mpendwa, msikilize. Na wamoja wakauliza hivi, Wafarisayo, mbona watu wanazidi kumwendea? Tutafanyeje wakati watu wanazidi kumwendea? Walikuwa hawajui kwamba kuna kibali. Mungu alete kibali kwa mtu mmoja. Manake hata watu wafanye makontre kampanye juu yako, Bwana akikupa kibali, hii inakuwa nile essence. Na niko naona kuko mtu mwenye hata subiri etablissement tu.
lakini Mungu ataanza weka kibali kwa maisha yake. Aba watu wanapigiwa vita mebashindwaki. Vita tu vinaweza inuka, magonjwa, kutukanwa, kuzaraulika, lakini yanasimama. Nani alisikia habari za Moizi Mbii? Nimezisema ndosho leo. Walimuimba Kongo yote, dunia yote. Nakafika mwaka majoka Eliabu kapepo. Oh magicien, oh dunia iliimba. Leo jina ule fia ijulikana. Lakini ambie naendelee. Unaona vitu ya kibali? Atuye kwabo ule fia, atuye kama ni pepo ya wapi? Walitukana kyote kinapashwa. Oh Bakenda aliko hivi. Leo nyimbo zake mko naziimba. Kalambai njoo ule hakuna tena kitu. Leo anakuwa pasta. Unaona kisi Mungu kunafanya vitu. Manake sale mtukana ngali muimbaji, après kumtukana pastor reverend. Ndio nabiko namuita daddy. Oh huyu haizi niombea. Akuyue. Iko na sehemu ya watu ba maana zaidi wenye anaombea. Oh hii manyimbo ya hapa haizi ingia masikio. Hapa ukuimbia we. Kuna wenzako wanasikia nyimbo alafu anatafuta namba yake, anaipata na mwambia na kutumia $2,000. Wewe unasikia ushatuma nini? Wewe uko na profite tu mubale. Mungu akisha sema huyu mimi namkubali. Hata utaresiri kumuua, unamtia mkaburi, evre yake hawezi yua. Jina yake hawezi izimisha na hautamfananaka. Sema kibali. Nimeenda ubiri pale Butembo, kuna pastor alikufaka pale anaitwa Sami Mumbesi. Mtu wa kibali. Mtu alishakufa amemaiti kunaogopesha watu. Tafua blage na mtu wa kibali. Haiko lakini jina yake naendelesha kazi na ya Yesu Kristo. Tunajuaka watu walio na Mungu wakati wanataka finywa lakini hawazimiki. Hakuna mwalishaenda lomba kwa Mungu nifanye hivi. Ye peke anakuaka na etabli. Mungu atashangaza maadui ya mtu mmoja. Kwani Bwana atakupa hayo. Tafsiri ya tatu ya kibali. Andika, ni nguvu na mamlaka ya kuvunja sheria iliyowekwa na kufika fasi ambapo hakuna mwingine wa jamaa yako alifikaka. Manake wewe unakaa fasi unaangalia mulinye yenu, mufamilia yenu, hakuna mwenye anaweza fika. Kisha wewe mwenyewe unasema nimepewa kibali. Kwa maana hapa nilipo ni kwa neema tu. Na hii inawezekana. Ndio maana tulionesha ile couleur jaune. Sawa vile umungu, divinité. Tukaonesha ile couleur jaune. Sawa vile kala ya dhahabu, na nikagusa ile dhahabu kama fedha, na nikakuonesha jinsi ile haichu yake ni kibali yenye Mungu akikupatia haina mwisho. Hata ufanye sambla kwenye couleur jaune iko utaiona tu. Manake mtu wote wa kibali hata aweke mkono juu anaonekanaka. Maelfu ngapi ya watu inatafuta kujulikana na hakuna kitu. Aba njo wanatumiaka nguvu zote mkanisa. Baba yuwe na bata muyua bana mtukana. Neno moja yenye itafanya mume wako aendelee kukusamini au mke wako ni kitu kinaitwa kibali.
yenye uko naye mbele zake. Na sasa nitakuonesha kwa nini watu wengi walipoteza kibali, au kwa nini watu wengi hawana kibali. Mambo 5 kubwa nitaigusia kwanza, na alafu nitagusia mambo mengine 5 ambayo kibali inaleta, na nikuage ubarikiwe. Usichezee, sikuogopeshe au sikushitule. Usichezee kila kitu ambacho kimewekwa wakfu kwa Bwana. Labda Kiswahili hiki ni kigumu na wengi katikati yetu hawakielewi. Usifanye mizaa na kila kitu yenye iko sakri. Usifanye kitu ya kawaida. Niliwaza babibi ya pastere biko hapa, ningiwanzia hako. Usicheze wala usikaramuki na vitu vyenye vilisha wekwa wakfu kwa Bwana. Unakufa. Nifungue. Biblia inatuonesha mfalme Dario mwenye alitafanya fete na ni maskini, hakukuwa na matase na mavere. Akaita babibi yake, shakasema vitu shakosa vyote, mwende hata hekalu. Mwende mtoshe zile za meza ya Bwana. Hakuna meza ya Bwana mwa hii mwezi. Tukunywe amo kanyanga. Si ni vitu tu. Siko tu mwanasema basi sinao ni watu. Mungu akaruhusu aende. Mungu anaweza kuruhusu utukane. Na nakupa sheria. Mesata kususula. Dario akaanza fete. Ushona muko mfete, kuna angalau kibambasi unaona mkono unachomoka kwenye hakuna kichwa. Na hii mkono inaanza pasula kibambazi, iko inaandika mene teke liperesi. Mfalme anachanganyikiwa, fete inaishia pale. Nasema unitafutie mata tafsiri hii maneno. Wanaleta watu hakuna. Daniel anasimama anasema, Bwana amesema wewe anagawanya ufalme wako. Na ufalme wako unapewa mtu mwingine. Kwa sababu gani? Alichezea kitu kimewekwa wakfu. Mwizi wa mkanisa haponaki. Bapiga miziki mingi unabaonaka maisha na katala. Jua aliiba mikrofoni. Bapastere mingi abana mwanzo na abana mwisho, wanakamata vya Mungu kawaida. Wakisha kuambia kama u frere en Christ, ata naitwa Fabrice. Ni jina yenye ifanane ba pastor. Pastor fwa kwa Obedi, Malaki, au Samurai. Huyo anaitwa Pastor Pichen. Kwa pastor wengine huku nyuma. Unasikia jina kuafishi. Unasema kweli. Huyu mtu haiko tena wa kucheza naye au wa kuambia kenye unajisikia. Wewe unamuona tu, lakini muyeye Mungu anahesabia mamilioni ya watu. Benye Mungu hawezi poteza juu ya kichwa yako. Hata ni bwana yako mko na watoto 6. Unafanya mizaa, Mungu anaweza kukuzika mbele. Aliansi ya ndoa haishinde aliansi ya Mungu na mtu. Na siwezi vunja aliansi ya Mungu juu ya kuvala mikono. Siwezi.
Hii za kuvala mikono zinachezaka saa moyo kigonda na zinatoka. Ya Jehova inakaa katika moyo. Mfanye mizana bwana yenu, lakini uswa pastor, farsere, pastor. Mungu anakuona tu. Mimi nilitaka njoo uko natukana. Utafupika kiroho na kimwili. Utazeka. Fie mwana alanjika. Iko nacheza mzuri kufeti. Mfalme anasema hivi, ubinti tumupe nini? Fie alikuwa hana maide, mekuzaliwa mubaya. Kama ongezea vya kusema. Mamake akasema lomba kichwa ya Yohana. Alifahamu mbaya ya Yohana. Kasi kuolewa ni juu yake. Akasema munipe kichwa ya Yohana. Seki evre, kichwa ya Yohana haina hata projet moya mwa maisha ya udada. Isipokuwa mulimwengu wa kiroho. Binti anafanya role ya Jezebel. Na hii role ya Jezebel ni ya kukata vichwa vya nani? Vya manabii. Sasa wakati wanakata kichwa ya Yohana anazikwa spirituellement, ile kichwa ya Yohana inatembea kwa kichwa ya dada. Hata ni wakiana aye, unampenda, unaangalia kichwa mtumishi kukichwa, utaendelea. Njoo wale tunaonaka mikoshi lishayala, hata olewaka, hata fanyaka chote juu ya kutukana mtu mwenye amewekwa wakfu. Dusa ametukana manake amekata nini? Eske mnajua kama kuinsulte mtu ni kumuua? Matusi haiko fimbo menafikaka. Nimesema ndosho asubuhi. Hata padiri hauna haki ya kutukana. Bezetu bashashi la pia. Abatao. Bingine hatuyue. Hata pastere wa wapi hauna haki ya kutosha maneno mkinywa. Haujue vilifikaka haejo akwe pastere. Mtumishi wa Mungu haiko jinsi wewe unamuona. Haiko vile wewe unasikia ma information. Mtumishi wa Mungu iko mu revelation. Information iko na délai ya kuexpire, mais revelation iko éternelle. Nani anaweza simama mkutano ya Petro wakati ya Pentekote na ulikuwa siku alikana Yesu? Nani mwanaweza simama wakati Samsoni yuko analalamika, baba unisaidie, na unajua kisimacho elienda kunyumba ya Delila na alikuwa kwa mbaraga mwingine juzi akakwepa kanyangula poto? Nani mwenye anaweza amini kama Daudi iko kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba, anakaa pale paradiso anasubiri baba parapanda ikilia? Kwani Mungu anasema l'homme c'est l'homme? Okay. Haiko mtumishi wa Mungu huyu. Mtumishi wa Mungu hawezi piga bibi yake, hawezi tukana. Mungu anaweza permettre umetrize faiblesse yake njoo ikuwe njia ya laana yako. Biblia yatuambia sana kama kuko mtumishi hata mwamu Biblia balitufichika maisha yake yote balituonesha. Manake haiko livre ya hipokrisi. Iko livre yenye iko clear. Mtu kana jazo mkanisa na ruku mnanyotana. Mjakazi. Itambala mjakazi na kawia. Unaweza anzia AVC pale. Na unaenda tunziwa fasi yote. Na maandiko inasema wale muwaone kama watakatifu. Sasa leo tutasema niko nasemea watumishi. Niko kwenye maandiko. Acha nikupatie example. Musa anasema hivi, msioe mwanamke mgeni, une femme étrangère. Matapima. Anapata shida. Kisha yeye anaoa mgeni. Haiko problema hii. Watu wananyotana. Sana tuambia hivi. Ya unayo wake. Kisha Miriamu na Haruni wanajikokotea. Kumbe hapo abiko etabli. Banasumbelele tu kuna hema ya Musa.
anaenda mkonseye, naona uko peti yetu, hata kama wewe ndio nabii tushayua, lakini usiku na deplacer malangage. Bibi yako ni nani? Paka mconvaincre, acha vile mtu mzima anaongea venye viko na maana. Musa akaikaa kimya. Mungu akashuka akamwambia Musa, kuja tuongee. Niambilie Miriam na Musa, Miriam na Haruni wakuye ndani ya hema ya kusanyiko, na wewe pia tuongee pamoja, kwa sababu naona wanataka tambuka mipaka. Balisema Mungu, balisema Musa, na kuko reason ya kumsema. Musa anaomba mwekalu munashuka wingu wa Mungu, inashuka utukufu kwa Musa, mikono ya Haruni na Miriam ukoma. Hii ndio inafanya wakati unazoea kanisa yenye unatukanaka sana, utukufu na ugeukiaka barafu ya ukoma. Tasamuka ta upagale nini? Ingekuwa watumishi wa Mungu kila kenye banasemewaka ni kweli, kama watu hawakuwake tena. Me habari ya kutukana watumishi na koleaka. Na hii ndio Biblia inasema ilifanya Israeli isiingie Kanani. Walikufa watu zaidi ya mamilioni. Watu walipotea ndani ya jangwa. Rezoni moya, walinungunikia Musa. Wakatengeneza ndama. Usifanye mtumishi rafiki, utapata laana murafiki. Mwa ile mamiza tu Mungu mnacheka, unamtukana, unaona kiatu ya vie, unapata mublagi. Najua naongea nini. Ile chaise plastiki yenye unaikalie na shinda fauteuil ya mwako. Ukiiba, Mungu anaiba maisha yako yote, anaipatia jirani. Ima mikrofoni, unaona haba ba technicien, haba banaokoka. Kuko wengine we maisha yabo yendele yake, kasinga alibeba, ka gitari alienda nako. Mungu anasema okay. Sasa naiba mikrofoni, anaenda usha franga ya mikrofoni. Jo mtaona mtu kuna sema mkartia asubuhi mpaka magharibi, kumbe mikrofoni inafanya kazi ndani ya maisha yake. Kuna watoto walizaliwa wako sakre, ni munaziri. Mwenye jamaa ingiweza weka mpaka wakamtia mwekalu. Juu Mungu alijua akiendelea kuishi mjamaa huyu, bahati mbaya bibi yako akwe munaziri wala bwana yako na hauyu wake. Pepo zote za kumuzimisha zinapitia kwako. Utarehisiri kusema sema, mesiku returu itafika. Swali yangu ni hii. Kwa nini Mungu asigeuze vikombe vya hekalu vigeuke moto visiibwe? Au sanduku ya agano isibewe? Mwende tu. Mungu yepeka na kupatia energy tukana. Lakini baada ya kugusa kitu kiko wakfu, kitu kinaondoka ni kibali. Hata president de la republique iko wakfu, iko sacré. Kuko maposte nya utapata par hasard. Haiko tumaafishe au vote numero 8. Hawezi ipata kama mbingwa ikusemaka huyu atakuwa fulani. Baliba mavua ni programme. Aseme toute autorité ni programme. Nyinyi mnafikiri mnavotaka president? Ni juba anaogopa kuwaambia. Mfue mavote ya wengine. Ni mambo tu yenye ishashimi, hakuna hazare mtu ashimamie nchi za Kongo. Hata tumuelewe, tushikaze. Tuelewe mzee. Kila mtu mumanda yake iko na mission.
Samo haiko mission ya kukupatia makuta manguo, maiko na ingine tu yenye usingenge mwao sana. Mheshimi. Munganga iko sacré. Professeur iko sacré. Ata mwalimu wa kumaternel. Ushasikia mwalimu anakufa hivi hivi. Pourquoi Mungu anamchungaka? Mungu anajua anafaidisha wengi. Tuko na walimu beba litufundisha shia bazee kaki. Niliona mmoja kanisa yetu mmoja sepak sa unipa. Niko na ubiri anakia nikumbusha. Ase papa uniombe nilifundisha mu 6e primaire. Vie ukingali. Na